Ovo je Agilite Magnetics, navodno najbolji taktički pojas na svijetu. Ujedno, ovo je i moj taktički pojas u posljednjih godinu dana. Iz tog razloga želim da vam prenesem neka moja iskustva i zapažanja o njemu. Sam pojam opasač je postao veoma širok pojam i on je počeo da podrazumeva razne druge pojmove poput taktički opasač, borbeni opasač, patrolni opasač itd. Naravno, svi ti nazivi su u skladu sa namenom za koje se ti opasači prvenstveno koriste. Ovaj opasač jeste jedna od najmodernijih tehnologija koje su se pojavile u taktičkom svijetu. Naime, on je nastao u izraelsko-palestinskom konfliktu, što ga čini veoma modernim rješenjem za potrebe modernog vojnika. Moderna tehnologija se rapidno razvija. To možemo da vidimo i u slučaju sa individualnom opremom vojnika. Naime, tehnologije koje se danas koriste su značajno drugačije u odnosu na tehnologije koje su se nosile pre 20 ili 30 godina. Jednostavno, potrebe su drugačije, a samim tim je rješenje. Moderno bojište zahteva laka rješenja, veoma modularni pristup svakom komadu opreme i mogućnost da se ona kombinuje sa raznim drugim sredstvima. Zato sada ćemo da se prebacimo u pogled iz prvog lica da bi bolje vidjeli detalje. Pa da krenemo od početka. Na prednjoj strani nalazi se Cobra kopča, kompanija Austrija Alpin, koja je preuzeta iz alpinizma za vojne i taktičke svrhe. Njena specifičnost jeste u tome što se ona zaključava, odnosno mora da se otključa na dve tačke. To izgleda ovako i onda ovaj deo se izvuče. To omogućava bolju sigurnost i on omogućava otključavanje, na primjer ako pritisnete samo jednu polugu. Sa druge strane, ovdje imamo ono što se zove D prsten, jer je u obliku latiničnog slova D. On se koristi za, naravno, kačenja, bilo da kačite nešto na sebe poput karabinera ili nekog dodatnog komada opreme, ili možete sebe da zakačite za vozilo koje je u pokretu. Ovdje možemo da vidimo logo proizvođača, odnosno natpis proizvođača i brendiranje. Ovaj opasač je napravljen od kordure, konkretno kordure od 1000 denara. To omogućava dovoljnu fleksibilnost, ali isto i tako izdržljivost same tkanine. Uporedo sa njom, ona je našivena, sad ne znam koliko možete da vidite ovdje, ali pojačana je, odnosno našivena na termoplastiku. Termoplastika koja se koristi u ovom beltu, odnosno opasaču, jeste od kompanije Curve. Kao što samo ime kaže, ono može lako da se krivi i veoma je fleksibilna. I to je izabrano kao materijal koji će služiti za ovaj opasač s obzirom da daje dobru dozu rigidnosti, ali isto i tako i fleksibilnosti. Konkretno, oprema se provlači kroz ovaj ovdje deo koji se nalazi između. Veoma je mali prostor i veoma verovatno da ćete to morati da radite sa šrafcigerom ili nekim drugim predmetom da bi mogli da razvučete. Ali o tome ćemo malo kasnije. Ovo ne ide uz sam opasač, odnosno pojas, tako da i o tome ćemo da govorimo. A sada dolazimo do glavnog dela, a to je magnetni deo. On se nalazi na leđima. I sada ćete da vidite unutrašnji pojas. Unutrašnji pojas postoji kao pojas za sebe. Odnosno, kompanija Agilite ga prodaje kao njihov everyday carry pojas, odnosno pojas za svakodnevno nošenje. Naravno, on opravdava to ime s obzirom da je veoma komforan. Ovaj unutrašnji pojas je širine 1,75 inča, dok je ovaj spoljašnji 2 inča. On ima neka veoma jednostavna, ali zanimljiva rješenja. Njegov prednji deo jeste isto napravljen od termoplastike, kao i ovaj deo na spoljnom pojasu. Međutim, ono što ga izdvaja jeste što se ta termoplastika stavlja u deo koji je sa druge strane pojasa. Na taj način dobija se struktura, odnosno rigidnost cijele strukture i cijele platforme, jer ovaj ovdje deo, koji je najslabija tačka svim opasačima, je sada ojačan sa ovom termoplastikom. Ona se dakle stavlja u ovaj deo ovdje koji je prosečen i tako se zaključava. Uporedno dok to radite, ovdje se podešava dužina i prebacuje preko. Međutim, tu imamo jedan novi, veoma zanimljiv detalj, a to je ova elastična traka koja se nalazi kao integrisana unutar ovog ojačanog dela. Osoba koja nosi ovaj opasač, kada se saginje ili uspravlja ili kako god, odnosno kada dolazi do promjene njenog položaja i kretanja, ovaj opasač se prilagođava tim pokretima.
I to je ono zbog čega je ovaj opasač izuzetno komforan. Dakle, on zapravo ide sa vama i prilagođava se vašem obliku tela. Ali, sa druge strane, imamo ovaj deo koji smo malo čas spominjali, a koji se odnosi na sam njegov naziv, odnosno Magnetics. Ovdje imamo dva magneta koja su ušivena, odnosno ugravirana u ovaj sam podopasač. Ovdje imamo mali trougao koji nam skreće pažnju na to kako da postavimo ovaj opasač, odnosno da ova strana ide gore ka glavi. To je učinjeno iz razloga jer, kao što svi znamo, magneti mogu da se privlače ili odbijaju. Također, ovaj podopasač je prekriven velcrom, odnosno ovom čičak trakom, na više mjesta. I ovdje dolazi do njenog prelamanja, kao u svakom klasičnom podopasaču. Ali, uz ovih par detalja, upravo to ono što izdvaja ovaj opasač, odnosno Magnetics, od drugih opasača. Sada ćemo vidjeti gornji deo, odnosno spoljni opasač kako izgleda. Isto kao i podopasač, ovaj spoljni opasač, odnosno gornji opasač ima ovaj deo koji se nalazi kod D prstena, koji je sa obe strane otvoren i kroz njega provlačite ovaj deo sa druge strane opasača koji je od termoplastike. To vam izgleda ovako. Dok to provlačite, naravno možete da zaključate vašu kobra kopču, ali tu imamo par drugih stvari. Odnosno, sama ta kopča može da se podešava u zavisnosti od toga koliko vam je potrebno širina na samom opasaču. Na taj način dobijate prostor za mol. Jer ova termoplastika je napravljena isto tako da može da podržava mol sistem. Tako da, iako ovdje nemate korduru na ovom nastavku, ovdje imate mol sistem koji je predviđen da se uplete zajedno sa ovom gurtnom za kopču. I ovdje imamo jedan mali detalj koji je veoma koristan, a to je upravo za tu gurtnu, odnosno da se kroz nju provuče ovaj deo, odnosno RCS koji je višak. I kao što vidite, ja sam moj skratio s obzirom da ovdje bi bilo fabrički još recimo ovoliko platna koji kod mene nema svrhu, zato što ovo je idealna dužina za moj struk. To bi bilo to što se tiče ovog samog opasača. Međutim, verovatno vas zanima šta nosimo od opreme na njemu. Pa da krenemo sa ove strane. Ovdje nosim dvostruki pouch, odnosno torbak, ili kako vi to zovete, pišite u komentarima, molim vas, za pištoljski okvir. Ovo su konkretno pouchevi od kompanije 511 i ovo je double pistol pouch, odnosno dvostruki pištoljski pouch, s obzirom da je on prošiven, odnosno ovo je sve zajedno jedna platforma. On unutra ima neku plastiku ili aluminijum, nisam siguran tačno šta je, koji drži okvir na svom mjestu, dok sa druge strane, odnosno sa spolja, ima ovaj elastični deo koji omogućava da se stave okviri različitih platformi pištolja, bilo da je to recimo Glock, odnosno double stack okvir, ili single stack okvir poput Colta 1911. Tako da predstavlja jednu veoma modularnu platformu koja je prilično, da kažemo ovako, minimalistička i jednostavnog izgleda. Sa druge strane imamo ovaj holster. Ovaj holster jeste replika Safariland holstera koji je verovatno najkorišteniji i najpoznatiji holster na svijetu, odnosno njihov model iz serije 63 koji je predviđen za Glock pištolje. On se sastoji iz nekoliko delova, a to je platforma koja se stavlja na sam opasač. Zatim ovaj deo ovdje koji se montira na platformu, odnosno ušrafljuje. I ovo je ono što se zove midpoint, odnosno tačka nošenja samog opasača koja nije ni na pojasu, a nije opet s druge strane ni nošenje na butini. Na taj način ona je negdje ovdje na sredini, odnosno midpointu. Ovo je sama futrola za pištolj i ona se sastoji iz ovog trozupca, da kažem, koji se stavlja, odnosno montira u ovaj nosač. On zatim klikne ovdje i na taj način se zaključava. Ovo jeste predviđeno, kao što smo rekli, za Glock, i to za Glock 17, ali ja sam ga koristio i za češku zbrojevku P09 i mogu vam reći da bukvalno nema nikakvog klimanja ili nekog prostora unutra, odnosno tu zbrojevku možete bez problema da nosite u ovom holsteru jer ona je sigurno zaključana. A kad smo kod zaključavanja,
hoću da napomenem da je ovo holster drugog nivoa retencije. Šta to znači? To znači da postoji nekoliko zapravo nivoa holstera koji osiguravaju zaključanost samog pištolja koji nosi. Prvi nivo zaključavanja jeste zaključavanje, nema nikakve dodatne mehanizme koji osiguravaju pištolj. Znači to je samo kada se pištolj stavi u holster i na, da kažem, mehanički način, odnosno pod stezanjem tog holstera, koji je najčešće od Kydexa, ne dolazi do ispadanja samog pištolja. Ovdje, s druge strane, s obzirom da je ovo model koji je pravljen za vojsku i policiju, odnosno duty model, postoji i drugi nivo, a to je ova mala polugica ovdje. Ne znam koliko možete da je vidite, ali ona se povlači. Što znači da oružje kada se stavi unutra ne može da se iščupa direktno, već ovo mora da se povuče da bi se onda i samo oružje izvuklo. To su standardi koji vojska i policija koriste radi dodatne zaštite i koji je zatim veoma lako usvojen i u taktičkom svijetu. I kao što smo rekli, ova futrola se stavlja na ovu platformu i tako se zaključava, odnosno ona ne može nigde da ode bez ovog dvostrukog klika, isto kao sa kopčom na sredini opasača. Također ovdje vidite deo koji jeste poklopac za svetlo, s obzirom da je ova futrola, odnosno holster, predviđena za red dot i također za pištoljsko svetlo. Odmah pored nosim i ovaj mali karabinjer koji je zakačen ovdje i koji mi se pokazao kao veoma zgodan za kačenje raznih stvari. Najčešće su to u pitanju rukavice. Također na ovom holsteru postoji ova traka koja ide oko butine i na taj način dodatno osigurava da se ne klima tokom kretanja, ali također upravo na primjer ako nosite rukavice možete da ih stavite između ove trake i vaše butine i na taj način ih dodatno osigurati. Pored toga često sam na samom opasaču nosio i ovu torbicu koja je takozvani drop pouch i ona jeste ovako prilično kompaktna i niskog, odnosno uskog profila i također ima mol kačenje i ona služi da se ubaci, odnosno kao jedna, da kažem, vreća koju nosite sa sobom, možete svašta da ubacite, počev od samih okvira do nekih stvari koje ja nalazim veoma zgodno kada sam na strelištu, poput vode, nekih markera, traka za lepljenje i tako dalje. I ovdje imamo ovaj leđni deo koji je uglavnom predviđen, odnosno većina ljudi tu stavlja neki komplet prve pomoći, odnosno IFAK. Naravno, ja pratim taj trend. Tu stavim najčešće komplet prve pomoći koji jeste malo veći za ovaj opasač, odnosno on je predviđen za one opasače koji imaju dva reda mola. Međutim, on savršeno dobro pristaje i na ovaj opasač. Jedan od izazova na koje možete da naiđete kada nosite ovaj opasač jeste upravo to što je glavni plus, odnosno prednost, a to su ovi magneti. Upravo na tom delu, na tom lumbalnom delu gdje se nosi IFAK, veoma često nećete imati tačno isečene ove otvore za mol i ovi magneti neće biti tačno postavljeni. To znači da, recimo ovdje, ako kačite samo ovaj mol sistem, nećete moći da ga okačite kroz ove otvore, jer morali bi da ga kačite ovdje i ovdje. Odnosno, vjerovatno ćete ići na jednu stranu s obzirom da će vam smetati jedan magnet. Sa druge strane, ako stavite preko, može malo da oslabi snagu ovog magneta, odnosno ako postoji više slojeva tkanine između. Jer ovo nije u pitanju obična tkanina, kao što znate, u pitanju industrijska teška tkanina, tako da samim tim magnet je malo slabiji ukoliko imate više slojeva koji prelaze između njega i drugog dela metala. Sada možete da vidite kako funkcioniše ovaj magnet. To je to. On je sada samostalan i zajedno magnet sa ovim čičkom drži opasač. Sada je neophodno samo da ga povežete i dodatno zaštitite. I naravno, s obzirom da unutrašnji deo ima ovu termoplastiku i spoljašnji deo isto također ima termoplastiku, ovdje imate istu čvrstinu, odnosno retenciju, kao i na leđima. Znači, težina je svuda pravilno raspoređena. To je još jedan od razloga zbog čega je ovaj opasač izuzetno komforan za nošenje. I ovo je moj konačan izgled opasača, odnosno svih stvari koje nosim na njemu. Dakle, kod desne noge jesu rukavice koje su obezbeđene trakom koja ide od holstera preko butina. Zatim tu je sam holster, IFAK pouch koji se nalazi na leđima u lumbalnom delu, drop pouch
koji služi za odlaganje raznih stvari, šta god da vam treba. I ovdje imamo 2 pauča za pištoljske okvire. To bi bilo sve za ovu epizodu, nadam se da ste uživali. Ne zaboravite da lajkujete, šerujete, subscribe-ujete i sve te gluposti. I vidimo se već u sljedećoj epizodi, sljedeće nedelje, koja će biti veoma zanimljiva. Do tad, ostanite operativni.